कथारे अछि इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसी जाए आउ विफलता ही सफलतार मूल चाबिकाठी ताकू अंगे निभेइचंती आ सफल करी देखैचंती बरीकुमार पूर्ण प्रधान पुओ गौतम प्रधान आज ओएस परीक्षा फल प्रकाश पाई आउ एई तालिकार 30 नंबर स्थान रे रही वर्तमान ताको क्लियर करचंती पूर्वरु मध्ये से दुई दुई थर जदियो प्रयास अटेम्प्ट करथिले जदियो किसी जगह रे तांकर त्रुटि रही जाइतला जो द्वारा कि क्लियर हो पारना किंतु तृतीय थर सफलता पाइचंती आउ ए सफलता पाइबा परे परिवार रे वर्तमान आपण देखि पाउचंती खुशीर मल खेल जाइची निहाती भाबे आम कहि परिबा जे आदिवासी अध्युषित कोरापुट जिला आउ बरिगुमा ब्लॉक रु पुणी जणे ओएस परीक्षा रे उत्तीर्ण होची निहाती भाबे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ गर्वर कथा आ विशेष करी परिवार रे मध्य खुशीर मल खेल जाइची आपण देख पाउचंती किए परस्पर मिठा खुआउची तो के ये करची माँ पुओ दादा पुत्रा समस्तଙ୍କ मनरे खुशीर महल खेल जाइची आम सीधा सड़क आलोचना करिया आम निकटरे विषय अछंती तो प्रथमे आपण को अर्गस न्यूज रु अनेक अनेक शुभेच्छा जनाउची विशेष करी बरिगुमा परी गुटे अंचल रु आपण आसुचंती आ ओएस पाउचंती तो केमिति थिला ए यात्रा आउ पूर्वरु केमती दुई दुई थर क्लियर नला परे मध्य मन को केमती सुदृढ़ कले आ सफलता पाइले कौन कहबे 2022 रे मु प्रिपरेशन आरंभ करथिले प्रथम दुईटा अटेम्प्ट रे मु अल्प कटि जाइथिली सेकेंड माने लास्ट टाइम मु जाइथिली इंटरव्यू जाय कटि गला परे बहुत बाधिथिला माने मु आउथरे नेक्स्ट अटेम्प्ट केमती देबी कोन जानि पार नथली तापरे परिवार वर्ग एवं सांग साथी मोर बहुत मते मेंटरशिप हिसाब रे गाइड करथिले प्लस मोर गुरुजी गुरुमा मानकर मोर बहुत हाथ रहउची टीचर मानकर बहुत प्रिपरेशन रे थ्रू आउट द स्टेज सीनियर्स भी मते गाइड करथिले बहुत तो से हिसाब रे मु इथर अटेम्प्ट देइथिली मेंस ठीक ठाक जाइथिला मेंस मु भलो स्कोर करथिली बोली भाउची तो से इंटरव्यू भी भलो होइथिला तो इथर 30 रैंक आसबारु खुशी लागुची मु किंतु बहुत लोगन को पक्षर कृतज्ञ और परिवार वर्ग खास करी जेजमा जेजपा आरंभ करी मो सान भाई भूणी एवं सांग साथी समस्त मोर समस्त मते गाइड करछन थ्रू आउट द प्रोसेस मो समस्त किछ ना किछ सिखि गोटे जिनस वर्तमान कहबा विफलता आ सफलता विफलता को पाखरु देखिले पुणी सफलता हाथ को लागिला तो ये जो मुहूर्त पूर्व 2 वर्ष जतिय परिश्रम बेकार हेतिला किंतु तृतीय थर आपण सुजोग पाइले ताको साकार कले तो ये समय केमिति थिला सेतबेले केमिति अनुभव करथिले वर्तमान केमिति अनुभव करछु विफलता न चाकितले मुहे तो मु ए सफलतार मजाटा सेति फील करि पर नथांती जेहेतु मु विफलता चाकितले मो बहुत कष्ट लागितला जो लास्ट डे आइटम जो हेइ नथिला 100% एफर्ट तो सेतबेले देइतिले मे बी सेटा भगवान को विल नथिला तो से टाइम लास्ट टाइम पाइ नथिले एथरो किंतु एफर्ट देला परे मु जेहेतु रिजल्ट पाइछि खुशी लागुछि बहुत तो माने एटा तो वर्तमान मु माने बिलीव ही करि पारने कि एमते हेइ जाइछि जहा परे माने लिस्ट निजर ना देखला परे बहुत खुशी लागितला लास्ट टाइम जेतोले मु 600 पिलांग भीतर निजर ना देखि नथिले सेतोले दुख लागितला बहुत एबे एथरो किन देखला परे बिलीव ही होउनी तो एबे जेहेतु फैमिली पाखरे अछि मु एक्सप्रेस करि पारने निजको किंतु बहुत खुशी रे अछि आउ समस्तनको श्रेय देबी मो घरे आरंभ करी कि मो सांग साथी गुरुजी गुरुमा मो स्टूडेंट माने टीचर्स समस्तनको मो श्रेय देबी एथि आउ घंटा परिश्रम करथि परिश्रम तो बहुत चलथिला दी माने जेहेतु 2022 रु आरंभ करथले धीरे धीरे सब समय प्रिपरेशन थिला मेंस टाइम रे टिक अधिक 12-15 घंटा पढिया पे पड़तला गावली टका ओएस पाइले वर्तमान ओएस रे क्लियर कले आगो कोन लोक आपण जो जानछन रूरल इकोनॉमी बरिगमार जे रूरल इकोनॉमी वर्तमान एनएस हो जाय तो जेकोन से एरिया रे मो पोस्टिंग पाइबे गवर्नमेंट स्कीम गुडा खास कर इंप्लीमेंटेशन करिया पे ध्यान देबी आउ बहुत रहला जदि आदिवासी अधुषित अंचल रे जदि मोर पोस्टिंग हला तो एसी माने सेही एटा लोक मन पे डेवलपमेंट पे एजुकेशन रो केमती पेनिट्रेशन हे परिवो हेल्थ रो फैसिलिटी जेमती समस्त बाकरे मिल परिवो सेटा देखबे आउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रो बहुत जरूरी रहिछि हम एरिया मन करे खास करी पानी जल जगाण हे पारे बहुत एरिया रे एवं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट दरकार से ऊपर ध्यान देबी देखुले एथिले सीधा सड़क गौतम सहित आम आलोचना करथुलु पूर्वर जदियो दुई दुई थर विफलता पाइचंती किंतु तृतीय थर रे से जेहेतु सफलता पाइले आ तार स्वाद भी चाखिले विशेष करी जने गाँवली टोका पुणी ओएस क्लियर करिया परे विशेष करी ग्रामांचल किभली भाबे विकास हबो विशेष करी शिक्षा स्वास्थ्य एवं गमनागमन भली सब योजना सरकार किभली त्वरान्वित हम ग्रामांचल रे से दिगरे आगकू करिवे बोली लक्ष्य रखिछंती निहाती भाबे जेतेबेले गुटे गाँवली टोका ओएस पाउची आपण देखि पाउछंती गाँवलिया घर तो निहाती भाबे हस खुशी सब पालन करा जाउची आमे तांको मां सहित टिके पचारिबा टिके आलोचना करबा मैडम आपण को पुओ ओएस क्लियर कला केमती अनुभव करचंती प्रथमे मो प्रभु को आगे कृतज्ञ जनाऊँगी नमस्कार आ बहुत भारी खुशी लगुच दुई दुई थर तार हारासमेंटा मु देखी मो अनुभव कर तार जो कष्टा
ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ପାଇଲାଠୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ମାନେ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଘରର ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୁଣି ଆହୁରି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁର ଏଇ ଯୋଉ ବରିଗୁମା ଗ୍ରାମର ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯୋଉ ପଢିଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଡିକେସନଟା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଡିକେସନଟା ବହୁତ ତାକୁ ଇଏ କରିଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ସେ ଘରେ ପୁରା ଖୁସି 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 କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଖୁସି କଣ କହିବି କଣ, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଟରୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋର ମାନେ ଆଉ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଖୁସି କଣ ହେବିନି କି, ଖୁସି ତ ବହୁତ ହେଲି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଥିଲେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ବି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ 2 ବର୍ଷ ବିଫଳତା ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ୟା ପଛରେ କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ପରିବାରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ମହଲ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ପରିବାରର ଯୋଉ ଗୌତମଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ବରିଗୁମା ଭଳି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଟୋକା ଯେତେବେଳେ ଓଏସ୍ ପାଉଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଗାଉଁଲି ଟୋକାର ଗାଉଁଲି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗାଉଁଲି ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ନବ। ଏ ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦାଦା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦାଦା ହିଁ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛି, ବରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଓଏସ୍ ପାଇବା, ତ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଆମ ବରିଗୁମା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାର। ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ବାପା ଚାଷୀ ଜଣେ, ମୋ ଭାଇମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ପୁତୁରାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ରାତି 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସେ, ବାବୁ ଶୋଇପଡ଼େ, ହଁ ବୋଲେ ଦାଦା ଶୋଇବି ପଢ଼ିବି। ଏତେ ପାଠରେ ସେ ମାନେ ବୁକ୍ ୱାର୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଅଛୁ, କହିଲେ ଅଲଗା ଭାବେ, କିନ୍ତୁ he is deserved for within top 10, but he have got 30 number rank. ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ବରିମା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ବରିମା +2 କଲେଜ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଗାଁ ପ୍ରତି ମମତା, ଆମ ଯେଉଁ ଭୈରବ ମାଟି ପ୍ରତି ମମତା, ଆଜି ଆମ ସାହିରେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆସିଛି, ବରିମା ଗାଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ NSC ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବରିମାର ମୋ ପୁତୁରା ଯେଉଁ ପାଇଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏଇଟା ବରିମା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଗୌତମ ପ୍ରଧାନ କେବଳ ଯେ ଓଏସ୍ କ୍ଲିୟର କଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ନୁହେଁ, ନାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ସମାଜ, ଅନ୍ୟ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି 2 ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଗୌତମ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ସୁଧାରିବେ, ଯଦି ସେବା ପାଇଲେ সেই ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହଉ। ଜୟପୁରରୁ ସହଯୋଗୀ ସତ୍ମାଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।